Okay, kita terus je start dengan chapter 3. Saya share screen dulu. Okay, boleh nampak tak saya punya slide ni? Boleh. Boleh. Boleh nampak Okay. Okay, misal kata kalau ada soalan, just tanya je on the mic. Sebab kalau you type dekat chat box nanti saya tak boleh nampak apa yang you all type. Melainkan ada someone yang boleh tolong cakapkan lah. Okay. Okay, chapter 1 kita dah cover on the introduction part of the international business. Still remember or not the differences between international trade dan juga international business. Okay, ada beza di antara dua tu. International trade involving with buying and selling across the national border. Meanwhile, untuk international business, it's not only about buying and selling across national border, but also ada part of international transactions such as foreign direct investment, licensing, franchising, international investment, portfolio investment, and banyak lagi lah, okay, strategic alliances, networking and so on. Okay, so chapter 2 saya dah cover dalam bentuk recording iaitu tajuk culture. Culture pun topik yang sangat penting yang mana itu adalah first impression kita bila kita nak buat business dengan foreign country. So kita kena faham lah, okay, dia punya language, verbal, non-verbal communication dia dan juga cara dia respond towards certain action. Okay, so chapter 3 kita belajar tentang theories of international trade and investment. Saya dah upload PowerPoint slide. Okay, kalau you all tengok kat eCampus lah. So here is the learning objective. The first one, okay, kita akan tengok explain why nation trade. Kenapa nation trade ni, maknanya kenapa kita saling beli dan jual beli di antara negara lah. Why nation trade? Learn about how nation can enhance their competitive advantage. Understand why and how firm internationalize. Explain the strategies in internationalizing firm use to gain and sustain competitive advantage. Okay, so these are the overall picture for this chapter 3. Okay, kita start dengan nation level dulu. So kalau you perasan kat sini kita ada dua, nation level and also firm level explanation. Untuk nation level iaitu country level lah, maksudnya teori dari segi negara. Teori international trade dari segi country. So kita tengok why do nation trade. So these are the classical theory yang kita akan tengok one by one, dan juga contemporary theory. And also kita akan tengok juga in term of the firm level explanation. Firm level explanation ni in term of the company. Company punya explanation, kenapa company buat internationalize, kenapa company pergi ke luar negara lah. Alright. Tapi kalau kita tengok dekat sini, dia punya overall picture dia ada cover FDI dan juga non-FDI. Untuk kita punya syllabus, kita hanya cover in term of international trade sahaja. Jadi kita tak cover on the FDI part lah, right? Ya, ada soalan ke? Tak. Ada member saya tunggu dekat luar. Dia Medan tak accept lagi. Boleh ke? Sekejap. Ramai Medan. Betul. Saya rasa saya buat automatik. Ramai ni. Oh, dah penuh ke? Sekejap. Kelas kita ni berapa ramai sebenarnya?
Saya Dia rasa, ada kot sebab saya kena intake kan. Dia ada oh, limit ada Google Meet. okey. Saya create another link lah. Sekejap boleh tak saya share dekat dalam group untuk yang tak boleh masuk ni. Okay, sekejap Mana ni? Alamak. Sekejap. Internet saya agak slow. Sekejap Google Meet. You all semua dekat mana ni? Ada yang dekat hostel lah ni ramai. Ya, kat bilik je. Okay. Tapi nanti kelas kita tu akan ada kelas lain yang akan menggunakan kelas tu lah. Jadi you all jangan masuk kelas tu pula sebabkan saya MC lama. Jadi fakulti bagi kelas tu kepada subjek lain. Kelas kita buat online dulu, okay? Okey, Madam. Alamak, kenapa lah? Sekejap Okay, untuk yang tak boleh nak masuk dekat dalam first link, boleh minta kawan-kawan masuk second link. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam. Sorry sebab saya tak perasan pula kelas kita dah lebih daripada 100 orang, jadi terpaksa buat
second link. Okay. So yang mana yang tak dapat join tu boleh join second link lah. Boleh bagi tahu kawan-kawan. Sekarang ni saya nak share screen. Laptop saya ni pun masalah juga ni. Okay. Okay. Link sekejap. Mana yang okay, first link nampak kan saya share screen ni? Nampak. Nampak Okay, second link nampak ke? Anyone daripada second link boleh respon? Okay. Okay, kalau ada apa-apa nanti bagi tahu saya sebab saya tak boleh nak baca dekat dalam chat box. On je mic je. Okay, jadi macam saya Madam, aku salah ya? ada yang nak masuk. Masuk dalam second link? Dah, tapi madam tak accept lagi. Macam mana boleh tak accept lagi? Sekejap. Saya dah tekan dah auto admit. Saya rasa sebab internet kot. Internet macam slow sikit kat sini. Sepatutnya dia akan auto approve. Tapi tak apalah. Okay, so kita sambung Sorry yang lain-lain. Yang baru join pun, I'm so sorry. Untuk yang second intake pun, aduh malu kan. Sebenarnya kelas saya tak macam ni Tapi disebabkan technical error, okay, saya pun tak ingat pula kelas sampai lebih daripada 100 kena sediakan second link. Okay, macam yang saya dah explain tadi earlier, untuk theory of international trade ni kita akan tengok dari segi from two perspective, in term of nation level, maknanya in term of the country level. Kita tengok kenapa country trade, kenapa mereka saling buying and selling from each other, and also the second perspective is from firm level explanation. Okay, so kita tengok why and how do firm internationalize. Alright. Okay, so this is the first theory from the classical theory, mercantilism. Familiar with the term mercantilism? Pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Kenapa kelas L1 dia kata pernah dengar dalam subjek sejarah? You all tak belajar sejarah kan? Ke macam mana? Ke lupa dah? Lupa kot. Ke sebab bahasa Inggeris tak tahulah. Lupa dah. Okay. Alamak, dah baru beberapa tahun kan? Nak compare saya punya sejarah tau. You all ambil sejarah tahun bila? 2020. Baru sangat. Saya join UMK pun 2014. Okay, anyway, mercantilism ni adalah a belief, okay? A belief popular in the 16th century that national prosperity result from maximizing export and minimizing import. So, meaning to say, teori masa awal-awal, okay, masa awal negara mula-mula diorang saling berdagang dalam domestik sajalah. Maknanya diorang jual beli di antara mereka dalam negara tu je lah. Tapi bila masuk je bila dia start trade, bila dia start beli daripada luar, dia start jual kepada luar, dia ada new theory yang mengatakan mercantilism ni mengatakan negara tu akan enjoy prosperity, akan menjadi mewah sekiranya dia fokus kepada ekspor.
Dia maximizekan ekspor dia dan dia minimizekan import. Maknanya lebihkan ekspor, banyak jual je, jual keluar, tapi kita try untuk kurangkan beli barang daripada luar. Ini adalah teori waktu awal-awal dulu, waktu awal international trade lah. Diorang teori ni kita panggil dia sebagai teori mercantilism, yang mana negara tu dia memang fokus kepada ekspor sahaja. Dia memang fokus pada ekspor dan minimizekan import. Okey. Sebab apa dia kenapa dia maximize export, minimize import? Kenapa dia nak menjual je? Apa kebaikan dia? Anyone nak try? Kenapa nak kena maximize export? Apa kebaikan dia bila kita jual barang keluar? Meningkatkan pendapatan aliran masuk wang tunai. Aliran masuk wang tunai, meningkatkan pendapatan, and also kalau kita jual barang keluar, maknanya barang tu, the product itself we produce within our country. So bila kita produce dekat dalam country kita, kita menyediakan peluang pekerjaan kepada citizen kan, kepada rakyat. Jadi bila kita menyediakan peluang pekerjaan, jadi rakyat pun ada duit untuk membeli barang and so on, increase dia orang punya standard of living. So jadi bila peluang pekerjaan ada, kita buat bangunan baru, kita buat kilang, kita jual keluar. Jadi itu yang kita banyak dapatlah daripada kita import. Sebab bila kita import barang, maknanya kita tak buat pun produk tu, kita just beli je. Bila beli mungkin harga pun harga yang berbeza, kadar tukaran wang pun berbeza, jadi rugi dekat situ. So that's why teori mercantilism ni dia menggalakkan ekspor berbanding import. Alright. And then ada juga neo-mercantilism. Neo-mercantilism ni dia macam pro-mercantilism lah. The idea that the nation should run a trade surplus. Trade surplus ni maksudnya memang kena lebihkan ekspor. Okay. So supporters of neo-mercantilism include labour union, okay, because they want to protect domestic job. Sebab bila kita ekspor barang keluar, kita banyak produce barang tu dekat dalam negara kita, so domestic job akan banyak lah peluang pekerjaan. Tapi kalau kita import barang import barang bawa masuk dalam, nanti kita tak ada pula peluang pekerjaan tu kan, sebab barang-barang tu semua kita dah siap-siap beli, pakai je, tak payah nak buat and so on. Okay. And then kita ada farmers. Okay, farmers pun dia support lah teori mercantilism ni, sebab they want to keep the crop prices high. Sebab bila keep exporting, maknanya ada demand dekat situ. So bila demand tinggi, jadi harga pun tinggi. Itu teori ekonomi lah. And also some manufacturers, okay, that rely on export. Manufacturer of course lah, dia akan sokong kepada teori mercantilism ni, sebab bila kita banyak ekspor barang keluar, of course kita kena banyak produce juga barang dekat dalam negara kita. So that's why these are the 3 supporters yang menyokonglah teori mercantilism ni. Alright. Tapi teori mercantilism ni dia tak balance lah, sebab dia just fokus kepada ekspor je. Maknanya masing-masing nak jual barang masing-masing kan. So siapa nak beli? Itu teori dia. In the long run dia akan not good lah in term of the economic perspective. Okay, dan kita ada free trade. Sebelum tu kita just imagine lah kan. Imagine kalau negara kita ni a world without free trade. Maknanya kita tak boleh nak jual pun barang keluar, tak boleh nak beli pun barang ke dalam negara kita. Maknanya kita just fokus kepada domestic product saja kan, betul. And then kalau kita tak ada free trade ni, maknanya kita just faham tak maksud saya? Free trade ni adalah kita boleh menjual dan membeli barang daripada negara luar tanpa ada sebarang sekatan. Okay? The absence of restriction to the flow of goods and services among nations. So maknanya kalau kita nak jual barang ke luar negara,
tak payah nak bayar tax, tak payah nak bayar apa, kebanyakannya tax lah, tak payah nak bayar apa ni, cukai pendapatan lah, services tax lah, goods tax and so on. Okay, itu yang dimaksudkan dalam free trade. Jadi kalau kita nak import barang pun sama. Jadi bila berlakunya free trade, okay, consumers and firm can buy the product they want, of course. Sebab apa? Sebab bila berlakunya free trade ni, maknanya negara tu saling boleh menjual beli dengan open. Okay, jadi banyaklah pilihan produk yang customer boleh dapat. Dan juga imported product may be cheaper than domestically produced product. Kenapa imported product boleh jadi cheaper bila ada free trade ni? Sebab tak perlu bayar jumlah tax yang tinggi. Bila ada jumlah tax yang tinggi, kita tak panggil free trade dah. Kita panggil dia sebagai restriction on the trade. Free trade ni dia memang free lah. Maknanya you nak berjual beli dekat dalam sesemua negara tu free, tak payah nak bayar apa-apa. Jual lah, belilah apa-apa pun. Jadi kebaikan dia, harga barang import akan jadi murah. Contohnya macam kalau lah imagine lah kan, imagine kalau lah barang-barang especially untuk automobile industry kan. Automobile industry, misal kata kita punya automobile industry ni kita amalkan prinsip free trade. Harga Honda siap-siap lagi murah daripada harga Proton, harga Pro 2 misal katalah. Itu kebaikan dia. Tapi in the long run, free trade tu nanti akan harm to the domestic industry. Nanti lama-lama domestic industry akan lenyap lah sebab persaingan daripada imported product. Okay, apa lagi yang best dalam free trade? Lower cost import, help reduce business cost, thereby raising company profit. Jadi bila cost dah rendah, tak payah nak bayar tax, tak payah nak bayar apa, all the documentation and so on. Jadi bila cost rendah, of course profit pun akan meningkat. Alright, and then lower cost import help consumers save money, thereby increasing their living standard. Contohnya nak beli barang import lagi harga dia lagi murah, jadi membuatkan kita sebagai pengguna pula boleh berjimat. Jadi duit tu kita boleh increase standard of living. And also unrestricted international trade tend to increase the overall prosperity of nation. Tapi actually ada certain goods yang kita boleh amalkan free trade. Ada certain produk yang kita kena ada restriction, especially untuk contohnya kalau country kita kan, Malaysia ni dia kaya dengan apa? Any idea? Minyak sawit. Okay, palm oil. Okay, good. Okay, apa lagi? Getah. Okay, jadi itu sumber-sumber kita punya national resources yang kita kena protect. Dan kita kena protect lah, maknanya kalau kita nak ambil palm oil daripada negara luar, kita kena adakan restriction lah, bayar tax supaya kita punya palm oil, kita punya all the national resources will be preserved. Especially macam kita punya automobile industry, kita ada Proton, kita ada Pro 2. Jadi bila kita sebab itulah kita import, kita kenakan high amount of tax kepada imported automobile company, sebab kita nak protect kita punya yang domestic punya automobile industri ni lah, Proton dan juga Pro 2 for example. Okay, apa lagi? Kita macam contohnya batik. Okay, batik pun kita adakan restriction juga, maknanya tak boleh nak simply export kita punya batik. Dia kena bayar tax, sebab kita kena jaga dia punya exclusivity dia tu. Maknanya kalau kita nak ambil batik, contoh nak ambil batik daripada Indonesia for example, nak bawa masuk ke dalam Malaysia, kena bayar tax yang tinggi, supaya harga batik di Malaysia lebih murah, so orang akan beli batik Malaysia. Harga batik Indonesia lebih mahal, orang akan beli batik, orang tak belilah. Itulah
Kenapa? Dikenakan restriction sebab nak protect lah certain industry. Okay, second, kita dah belajar pasal mercantilism, kita dah belajar pasal free trade, and sekarang ni kita nak tengok in term of the comparative advantage. Okay, actually sebelum nak masuk comparative advantage, ada satu lagi teori, tapi tak apa, nanti kita akan pergi juga. Alright, untuk comparative advantage, I said the foundation concept of international trade, which answers the question of how nation can achieve and sustain economic success and prosperity. Okay, it refers to the superior features of a country that provide it with unique benefit in global competition. Okay, comparative advantage derived either from natural endowment or from deliberate national policies. Okay, untuk comparative advantage ni pula, macam yang you all dah cakap tadi lah, Malaysia ni kaya dengan minyak sawit, kaya dengan getah. Okay, itu kita punya natural, kita punya superior features lah. Yang mana negara lain mungkin tak ada macam negara kita. Jadi dekat dalam teori comparative advantage ni, maknanya Malaysia kaya dengan palm oil. Okay, lepas tu kita akan trade dengan negara Thailand contohnya. Thailand kaya dengan apa? Kaya dengan beras contohlah. Okay, dia banyak beras kan, beras siam, beras pulut. Okay, so kita akan maknanya ikut teori comparative advantage ni, Malaysia akan menjual palm oil kepada Thailand dan Thailand akan menjual beras siam lah, contoh beras siam kepada Malaysia. Okay, so masing-masing akan enjoy lah, okay, certain economic success and prosperity. Okay, example dekat sini untuk national comparative advantage, contohnya France. France has superior climate and soil for producing wine. So France dia kaya dengan tanah yang sesuai untuk buat wine. Okay, dan juga cuaca yang sangat sesuai lah, cuaca dia sejuk. Jadi wine production sangat bagus dekat France. And then kita ada Saudi Arabia. Saudi Arabia has a natural abundance of oil which is used in the production of petroleum products. And then Japan has acquired a superior base of knowledge and experience for producing cars. Sebab itulah banyak automobile company come from Japan. And then India has acquired a superior base of IT workers for producing computer software. India memang terkenal lah dengan dia punya IT dan juga software dia. And then what are the comparative advantages in your country? Dah jawab dah pun. Kita ada palm oil, kita ada rubber. Kita juga kaya dengan produk elektronik sebenarnya. Kalau tengokkan dari segi carta trading, Malaysia banyak ekspor elektronik parts kepada negara luar. Okay. So ini yang dimaksudkan dengan national comparative advantage. Maknanya kalau negara tu dia kaya dengan sumber tu, contohnya macam China. China dia kaya dengan labor. Dia banyak sumber human. Jadi dia akan banyak buat produk yang menggunakan human workforce contohnya. Lepas tu apa lagi contoh lain? US contohnya lah. Dia kaya dengan capital. Banyak financial dekat situ, banyak duit kan. Jadi dia akan banyak mengeluarkan produk yang menggunakan capital yang tinggi lah. Itu yang dimaksudkan dengan comparative advantage. And then kita ada competitive advantage. Okay, competitive advantage ni apa? Okay, a foundation concept that explain how individual firms gain and maintain distinctive competency relative to competitors that lead to superior performance. Okay, kalau tadi is comparative advantage kan? Okay, comparative advantage ni kalau you tengok, ini hanyalah untuk country. Maknanya apa yang kelebihan, unique features yang country tu ada. Kita panggil dia sebagai comparative advantage. Kalau kita sebut competitive advantage, this one pula focus in term of firm. Maknanya apa kelebihan yang company tu ada. Contohnya macam company contohnya Google kan. Dia terkenal dengan
dia punya environment dia punya working culture dia yang very versatile, very chill contohnya lah. And then contoh company like Petronas, dia terkenal dengan dia punya corporate culture dia. Jadi competitive advantage ni adalah X factor ataupun unique features of individual firms yang dia ada in order to compete with other company that make them superior among other company. Okay, so faham competitive advantage ni macam X factor lah, unique features yang company tu ada untuk jadikan dia superior, menjadikan dia lebih baik daripada company yang sedia ada. Alright, so contoh dekat sini refers to the distinctive asset. Contohnya dia ada tanah yang bereka-reka, ataupun dia ada bangunan yang besar, ataupun dia ada skill workers, itu pun asset juga. Okay, and then competency, capability that are developed or acquired by the firm. Alright, collective competitive advantages held by the firm in a nation are the basis for the competitive advantages of the nation at large. Jadi, bila firm banyak, bila ramai, bila banyak company yang ada competitive advantage dalam masa yang sama, dia akan membantu negara itu untuk ada competitive advantage dia. Jadi negara, macam contohnya kalau negara kita ni kaya dengan company yang berdaya saing, company yang sangat-sangat kompetitif, so dalam masa yang sama, it makes our country develop, okay, in term of the economy, social and so on. Okay. Okay, ni example, kalau tadi example of comparative advantage, yang ini example of firm competitive advantage. Yang ini contohnya Dell prowess in the management of its global supply chain. So Dell ni dia memang terkenal lah dengan dia punya global supply chain, macam mana dia manage dia punya supplier, macam mana dia manage dia punya partner, dia manage dia punya customer. Okay, sebab saya ada satu cerita nak cerita dengan you, in term of the ni lah global supply chain ni, macam mana Dell dia manage dia punya customer. Ni terjadi waktu saya belajar dululah, mungkin tahun 2007, 2008 macam tu. Waktu tu saya menggunakan laptop Dell. Lepas tu saya ada masalah dengan laptop saya tu, dan apa saya buat, saya call customer service Dell. Lepas tu dia pun cakap, dia bagi instruction kat saya untuk tekan ni, tekan tu saya tak ingat lah tekan apa. So dah tekan-tekan, lepas tu tiba-tiba laptop saya ni pointer dia bergerak sendiri. Okay, maksudnya macam Dell tu dia monitor daripada, saya tak tahulah orang tu daripada mana, tapi mungkin daripada dia punya headquarters ke ataupun customer service headquarters ke, I'm not sure, tapi bukan daripada Malaysia kot, sebab slang dia cakap pun macam slang orang luar lah. So dia yang macam dia tekan. Saya tak buat apa-apa, saya tengok je pointer tu bergerak. Masa tu berjakun lah. Tahun 2007 tiba-tiba laptop bergerak sendiri kan. Tak kepelik tu kan. So macam masa tu kagum lah. Memang wow kan. Lepas tu okay. Boleh guna dah laptop tu. Tak payah pun nak hantar dekat kedai ke untuk betulkan. Jadi itulah saya punya pengalaman, okay, menggunakan Dell punya global supply chain ni lah. Okay, macam you all ada pengalaman tak? Pernah tak jadi macam tu? Pernah dengar tak? Pernah. Laptop apa tu? Masa tu printer HP saya tak dapat connect dengan laptop saya. Masa tu HP Center help us to connect dengan laptop saya. Okay. Jadi dia buat remote ke? Secara remote ataupun dia buat macam mana? Screen dia dah share dengan saya, so I can see apa dia buat, and then everything dia control. Dia select, dia choose. I only get to see apa dia choose. Okay, so itu boleh jadi firm competitive advantage lah, yang mana macam membantu customer in term of the customer service, after sales service especially. Kalau ada masalah,
tak payah pun nak hantar ke mana-mana ke contohnya. Diorang sendiri akan check dulu kan apa masalahnya. Tapi masa tu you kena tahun bila tu? Yang HP printer problem tu? 2019 or 2020 around that year. Kira macam baru-baru, kira yelah not more than 5 years kan. Macam saya kena tahun 2007, 2008. Kira dah lama lah kan. So maknanya time tu bagi saya teknologi masa tu belum lah. Tak ada touchscreen sangat waktu tu. Tapi time tu Dell dah pun buat teknologi tu lah. Itu yang kita panggil sebagai firm competitive advantage. Okay, thank you for sharing. Okay, next kita ada Samsung. Okay, Samsung dia terkenal dengan flat panel TV. And then kita ada Cadbury. Cadbury chocolate tu dia terkenal dengan international marketing and distribution. And also Herman Miller's design strength in office furniture. Ni company yang design office furniture lah. Okay, dia terkenal dengan dia punya design dia yang ergonomic. Okay, next kita nak belajar teori absolute advantage principles. Okay, kat sini ada sedikit calculation tapi simple je calculation dia. Okay, according to absolute advantage principle, a country should produce only those products in which it has absolute advantage or can produce using fewer resources than another country. Okay, so ikutkan teori absolute advantage principle ni, dia kata kalau ada dua negara, okay, produce produk, okay, negara tu hendaklah produce produk yang menggunakan fewer resources berbanding negara lain. So tengok example yang saya dah buat dekat sini. Kita ada dua negara, kita ada France dan juga Germany. Okay, jadi untuk 1 ton of clothes, okay, untuk membuat 1 ton of clothes, okay, France took about 30 days to produce 1 ton of clothes. Okay, as for Germany, okay, they took about 100 days to produce 1 ton of clothes. So kalau tengok dekat sini, antara France, Germany, yang mana yang paling efficient in producing clothes? France ke Germany? France. Sebab apa? Sebab lesser days of production. 30 hari je dia dah boleh siapkan 1 ton of clothes. Okay, so tengok dekat wheat pula. So in order to produce 1 ton of wheat, okay, France took about 40 days. Okay, while Germany took about 20 days to produce 1 ton of wheat. So kalau tengok dekat sini, okay, Germany kan, Germany is more efficient in producing wheat compared to France. So, in other words, according to absolute advantage principles, okay, kalau ikutkan country ni dia akan produce dua-dua. Dia akan produce clothes, dia akan produce wheat, dia akan buat baju dan dia juga akan produce gandum. Tapi ikutkan absolute advantage principle, tak payah. Okay, France hanya fokus buat clothes ni dan export clothes kepada Germany. While Germany pula fokus buat wheat dan export wheat kepada France. Itu yang dimaksudkan kepada absolute advantage principle. Faham tak? Boleh? Boleh. Simple je kan? Okay, so maknanya instead of one country tu dia produce dua-dua benda, so according to absolute advantage principle, why not only one country produce one product that using fewer resources. Jadi bila dia fokus, contoh France fokus kepada clothes, Germany fokus kepada wheat. So diorang buat gunakan fewer resources and then diorang akan trade lah barang tu. Yang Germany trade wheat, yang France trade clothes, macam tu. Ini according to the absolute advantage principle. Okay, Adam Smith ni adalah orang yang introduce absolute advantage principle.
Okay, then kita ada comparative advantage principle. Tadi tu kita belajar, yang first tadi tu kita belajar tentang dia punya teori, ini dia punya calculation. Okay, according to the comparative advantage principle, it is beneficial for two countries to trade even if one has absolute advantage in the production of all products. What matter is not the absolute cost of production, but the relative efficiency with which it can produce the product. Okay, so kalau ikutkan teori absolute advantage ni tadi, okay, so kalau tengok dekat sini, contoh dia, France, okay, took about 30 days untuk produce 1 ton of clothes, okay, and then Germany took about 10 days. Ni different illustration lah. Okay, so kalau tengok kat sini, Germany lah, kan, Germany yang akan produce 1 ton of clothes sebab dia lesser day untuk produce 1 ton of clothes. And then in term of wheat pula, Germany lesser, okay, took about 20 days to produce 1 ton of wheat, and then 40 days for France to produce 1 ton of wheat. Jadi ikutkan teori apa tadi, absolute advantage principle tu, Germany akan produce kedua-dua produk ni. Kan, betul tak? Sebab Germany yang paling kurang, paling efficient in using resources in producing clothes, dan juga Germany juga efficient in producing 1 ton of wheat. Tapi bila dia produce dua-dua ni nanti, dia akan macam tak efficient menggunakan dia punya resources dia. So macam mana nak jadikan trade to harmony? Okay, according to the comparative advantage principle, kita akan kira dia punya opportunity cost, okay, ataupun relative efficiency. Alright. Jadi macam mana nak kira dia? Okay, contoh untuk kira opportunity cost untuk Germany. Saya punya pointer. Okay, opportunity cost untuk Germany, contoh nak kira opportunity cost untuk Germany, ambil close dulu. Okay, ambil hari dalam hari France. Okay, 30 days divide by 10 days of Germany ni, and then kita dapat 3 kan. So maknanya Germany 3 times more in producing clothes compared to France. Alright. So in term of the wheat, okay, 40 ni bahagikan dengan 20, 2 times. Alright. So jadi 3 times dengan 2 times, of course 3 times lagi power, lagi bagus. Maknanya dia 3 kali ganda lagi bagus daripada France. So Germany akan fokus producing clothes, dan France pula akan fokus kepada produk yang lagi satu, iaitu wheat. Ini according to the comparative advantage principle. Ini hanya sekiranya hanya ada satu negara je yang dia bagus untuk kedua-dua produk. Okay, even though dia bagus produce kedua-dua produk, tapi bila kita kira dia punya opportunity cost ataupun relative efficiency dia lebih efficient produce satu jenis produk, iaitu clothes. Okay, 3 times more efficient. Kalau wheat pula, Germany 2 times more efficient. So daripada antara 3 times dengan 2 times, baik dia produce 3 times lah yang lebih dia efficient, iaitu clothes. So yang wheat ni dia bagi kepada dia punya partner dia lah, iaitu France. Ini according to the comparative advantage principle. Boleh ke? Boleh. Okay. So ini dia punya explanation. Okay, while Germany can make both item cheaper than France, it is still beneficial for Germany to trade with France. Walaupun Germany boleh buat pada harga yang murah, tapi still boleh trading juga dengan France. Okay. So tapi kena kira ratio of production cost. Tu yang saya cakap, kena kira dia punya efficiency dia lah. So kalau tengok kat sini, Germany can produce 3 times as much clothes as France, but only 2 times as much wheat. So Germany should specialize in producing clothes and import all the wheat it needs from France. And then France should specialize in producing wheat and import all its clothes from Germany. Okay, this is according to the comparative advantage principle. Okay.
Okay, more example on the comparative advantage principle. Okay, arguably, no country is better than Japan at making cars. Okay, because Japan is especially good at making cars, it concentrate its resources on making them. So disebabkan Japan ni terlampau bagus produce car, jadi dia memang fokus resources dia untuk buat kereta sahaja. And then meanwhile, other countries such as China, Finland focus on making cell phone. In this way, Japan makes maximal use of its resources and the world get great cars. China and Finland make great cell phone and the world get great cell phone. So jadi bila sesebuah negara tu dia fokus concentrate dia punya resources dia nak buat satu jenis produk tu, dia akan concentrate, jadi hasilnya dia akan menghasilkan produk yang bagus lah. Contohnya macam Jepun, dia menghasilkan very high quality of car for example. And then China and Finland pula fokus kepada cellphone, jadi dia tak serabut buat benda lain, dia fokus pada cellphone, jadi terhasillah cellphone yang berkualiti and the world get great cellphone. Ini according to the classical theory. Jangan misalnya ni classical theory yang mana dulu-dulu orang berdagang, okay, orang trading, dia trading ikut one type of industry sahaja. Dia tak macam sekarang ni lah. Kalau sekarang kan kita bukan setakat nak produce satu benda, macam-macam kita nak produce kan, kita akan fully maximize kita punya resources. Ini classical theory. So you janganlah argue pula. Ini contoh untuk classical theory according to the comparative advantage principle. Okay, these are the limitation. Ni yang saya cakap ni, limitation of early trade theories. Okay, fail to account for international transportation cost. Dia memanglah dia boleh cerita, dia cerita pasal Japan buat kereta, China buat cellphone. Okay lah, boleh cerita, tapi in term of transportation cost dia tak ambil, dia tak kira pun cost dia tu macam mana nak hantar produk tu, macam mana nak ship, macam mana nak warehouse dia macam mana. Okay, and then banyak lagi lah limitation on the early trade theory. Dia tak ambil kira in term of tariff, tariff ni tax lah, okay, in term of the subsidy, tak ambil kira in term of service tak boleh nak trade. Alright, and then these are the limitation lah, limitation of early trade theory. Okay, next theory kita ada is factor proportion theory. Okay, also known as factor endowment theory, it argued that each country should produce and export products that intensively use relative abundant factors of production and import goods that intensively use relatively scarce factors of production. Okay, so senang cerita lah factor proportion theory ni ataupun factor endowment theory ni dia fokus kepada sesebuah negara tu sepatutnya akan produce produk yang dia ada banyak sangat sumber dia. Contohnya macam dekat sini Russia kan dia kaya dengan tanah, sebab Russia is a big country kan, jadi dia banyak tanah. Jadi according to the factor proportion theory, Russia ni akan produce produk based on land. Dia akan produce produk based on land dan dia akan export produk yang menggunakan banyak sumber daripada land. Okay, and then China contohnya kaya dengan labor, ramai workforce, okay, ramai tenaga kerja. Jadi China ni dia akan fokus production dia kepada production yang banyak menggunakan labor dan dia akan export benda tu. Okay, and then US pula kaya dengan capital. Okay, jadi production dia banyak fokus kepada produk yang menggunakan high in capital, contohnya nak buat komputer, laptop and so on, buat dekat US and then dia akan export benda tu. Itu yang dimaksudkan kepada factor proportion theory, yang mana negara tu dia fokus kepada teori kepada resources yang dia ada abundant. Abundant ni banyak lah, okay, resources yang banyak, dan dia akan import resources yang sikit, scarce. Okay, contohnya macam Russia ni tak banyak
oil, jadi dia akan export labor basis product dan dia akan import capital basis product. Contoh. Okay, so faham ke untuk factor proportion theory? Faham. Okay. Faham. Ni seorang dua je yang jawab, risaulah saya ni. Tak apalah Faham. Yang lain dengar kan? Okay, so kalau tak faham. Okay, thank you. Ada. Ada kan? Okay. Alright. Tapi however, ada argument pula. Ya, ada nak tanya ke? Tak ada Okay, however, alright. However, the Leontief paradox revealed that countries can successfully export products that use less abundant resources. Okay, imply that international trade is complex and cannot be fully explained by a single theory. Okay. Leontief paradox ni pula, dia find out kontras dengan apa yang factor proportion theory ni cakap. Okay, factor proportion theory ni kata, kalau negara tu, contoh tadi kan, kalau negara tu, contoh Russia ni kaya dengan land. So dia akan export land basis product kan, dia akan export produk yang berasaskan daripada tanah. Tapi Leontief paradox ni, dia find out, okay, reveal that countries can successfully export product that use less abundant resources. Okay, contohnya macam US kan. US kan dia kaya dengan capital. Tapi dia often export labor intensive goods. Okay. Maknanya teori ni tak tepat lah. Sebab ikutkan US ni kaya dengan capital. Tapi Leontief paradox ni find out yang US ni sebenarnya dia bukannya banyak export capital based product. Tapi dia banyak export labor based product. So itu yang kita kata kat bawah ni, maknanya international trade ni is complex and cannot be fully explained by a single theory. Okay, so maknanya even though the country high resources of land, dia juga boleh dia juga boleh export other factors. Contohnya dia juga boleh export labor based product, dia juga boleh export capital based product. Okay. Tapi ni ikut teori factor proportion theory lah. And then ada argument daripada Leontief paradox mengatakan walaupun US tu capital intensive product, tapi dia banyak export labor intensive product. Okay, so faham kan untuk Leontief paradox ni? Adakah saya cakap berbelit? Sorry. Boleh Faham. Okay. Misal katalah kalau tak faham saya cakap, tanya je. Sebab biasalah makan ubat banyak sangat. So, saya pun, tapi insyaAllah lah kot. InsyaAllah saya cakap benda yang betul lah. Tak cakap yang berit-berit. Okay. Next, kita nak sambung on the International Product Life Cycle Theory. Okay. International Product Life Cycle Theory ataupun dalam bahasa Melayu dia, kitaran produk. Okay, kitaran produk antarabangsa. So, kalau tengok kat sini, dia ada 3 stage. Okay, untuk International Product Life Cycle Theory, kita ada stage untuk new product, mature product and also standardized product. Okay, so untuk new product, okay, new product, contohnya biasanya new product ni akan produce ataupun dicipta. Okay, advanced economy. Okay, advanced economy that first invented the product. Sebab apa? Sebab advanced economy ni biasanya dia kaya dengan sumber, dia kaya dengan capital, dia kaya dengan sumber lah. Contohnya dia kaya dengan land, labor, capital. Okay, so dia boleh ada competitive advantage untuk buat sesuatu produk. Okay, jadi kita tengok kat sini. Untuk advanced economy ni, untuk bila dia lancarkan new product dia akan export banyak lah. Sebab produk tu baru, dia akan export banyak keluar. Dia akan monopoli. Okay, and then bila masuk kepada mature product tu dah macam dah standardized. Dah tak berapa banyak sangat export dia. And then pergi kepada standardized product, dah tak export langsung dah.
Ini yang terjadi kepada advanced economy lah. So kita tengok kepada blue line ni untuk developing economy. Okey, contoh sekejap Untuk advanced economy kita ada contoh negara macam US, Japan, Russia. These are the advanced economy. Okey, untuk developing economy contoh, ada siapa yang nak bagi contoh untuk developing economy? Macam negara apa developing economy? Malaysia, Vietnam, okay. So Indonesia. Okay. So these are the developing economy pula. Dia akan cipta produk yang sama macam advanced economy ni, tapi bila produk tu dah berada di tahap mature, dia akan cipta. So biasanya bila dicipta produk tu, ditiru produk advanced economy tu. Biasanya time ni ekspor dia belum ekspor lagi lah, dia masih jual dekat dalam negara. Okey, tapi lama kelamaan, okey, dia punya ekspor dia akan meningkat. And then untuk line yang red line ni pula ada advanced economy. Advanced economy ni maknanya negara yang bukan mencipta lah. Contohnya kalau yang ni yang mencipta dia adalah Jepun. Okey, ni green line untuk Jepun, yang merah ni green line untuk red line untuk Russia ataupun US, ada advanced economy. So kita tengok explanation dia. Okey. Yang ini untuk stage introduction. Stage yang awal ni lah, stage new product. Okay, introduction. Each product and its associated manufacturing technology go through 3 stages of evolution. Okay, introduction, maturity and standardization. Ingat tau, ada 3 stages of product life cycle theory. Ada introduction, maturity and standardization. Alright, so what happened in the introduction stage? In the introduction stage, the inventor country enjoys a monopoly both in manufacturing and export. Jadi inventor country ni contoh macam saya cakap tadi lah, contoh macam Japan kan. Japan dicipta TV. Okay, ataupun ni bukan negara Japan ni, ini negara US ni. Kan map US ni tak salah saja. Okay, US. So US dia cipta TV. Alright, so US ni akan monopoli lah, akan mengeksport TV ke luar negara. Okay. And then stage yang kedua iaitu stage maturity stage. Okay, the product manufacturing become relatively standardized. Other countries start producing and exporting the product. So waktu maturity stage, produk yang tadi tu, yang awal-awal tadi tu dah become standardized. Dah maknanya dah normal dah produk tu, TV tu dah normal dah. And then ada country, negara lain start buat produk yang sama dan dia juga ekspor juga produk yang sama. Contohnya macam dekat sini kita ada ni China kot. China, yang ini saya tak sure negara apa. Macam kecil sangat tak nampak. Okay. So negara lain pun akan buat juga produk yang sama. Okay, so kita tengok the last stage which is standardization stage. Manufacturing cease in the original innovator country and it become a net importer of the product. Today under globalization, the cycle occurs quickly for many products. Okay, untuk stage yang ketiga ni pula, awal-awalnya negara US ni dia kan eksport TV ke luar. Tapi bila masuk third stage, dia pula yang import TV daripada negara yang buat tadi tu. So faham ini adalah stages of evolution according to the International Product Life Cycle Theory, yang mana asal-asalnya negara tu adalah negara yang eksport, negara yang number one yang cipta produk tu dan dia juga yang akan eksport. Bila masuk stage yang kedua, ada negara lain pula yang buat benda yang sama macam dia, juga eksport juga, okay, ke negara lain. So masuk stage yang ketiga, negara yang mula-mula tadi ni, yang exportnya tadi ni, dia bukan, dia dah stop dah production dia, malahan dia pula yang import produk tu, import produk yang dicipta awal-awal tadi tu, diimport bawa masuk ke negara dia. Kenapa jadi macam tu?
Kenapa jadi macam tu? Kenapa dia boleh awal-awal kan dia macam dia export kan, dia enjoy, tapi bila macam ada country started to produce the same product, okay, dia juga export the same product, lama kelamaan negara yang awal tadi tu dia akan jadi import pula. Sebab apa? Sebab bila negara lain cuba buat produk yang sama macam yang negara asal ni buat, selalunya diorang buat pada kos yang lebih rendah. Contohnya macam kalau nak buat TV mungkin dekat China disebabkan dia ada abundant of workforce, jadi labor cost dia lebih rendah. So bila labor cost dia lebih rendah, cost of production dia pun rendah, jadi harga TV lebih murah. So daripada negara asal ni dia produce TV contohnya pada harga $100, and then kalau import TV daripada China dapat $80, so why not kita import je. So ini yang terjadi dalam International Product Life Cycle Theory. Okay, faham Boleh? Boleh. Okay, next kita ada New Trade Theory. Okay, nama je New Trade Theory tapi dia termasuk masih di bawah Classical Theory. Okay, New Trade Theory argues that economy of scale are an important factor in some industry for superior international performance, even in the absence of superior comparative advantages. Some industries succeed best as their volume of production increases. Okay, ini according to the New Trade Theory, dia fokus kepada economy of scale. Boleh highlight ayat ni, economy of scale are an important factor. Anyone have any idea on what is economies of scale? Apa yang dimaksudkan dengan economy of scale? Pernah dengar economy of scale? Tidak. Tak pernah, tak familiar. Okay, tak apa. So, saya share je. Okay, economy of scale ni macam teori of ekonomi lah. Dia di bawah teori of ekonomi yang mana sesebuah company tu akan enjoy high profit bila dia produce at large quantity. Itu according to the economy of scale. Maknanya sebab contoh nak contoh kat sini kita ada commercial aircraft industry ni kan, nak cipta sebuah aircraft, okay, dia memerlukan kos yang sangat tinggi. Okay, so bila kos yang sangat tinggi, susahlah untuk company tu dapatkan profit, betul, sebab nak jual pun pada harga yang sangat tinggi. Jadi apa yang dia kena buat adalah produce that product at higher quantity in order for them to enjoy the lower production cost. Jadi bila dia produce banyak, dia boleh kurangkan cost of production. Jadi bila cost of production rendah, dia boleh dapatkan profit daripada situ. Madam, macam mana you all tak tanya, saya tanya. Macam mana kalau kita produce banyak tapi boleh kurangkan kos? Bukankah bila kita produce banyak ni lagi banyaklah kosnya? Ya, betul. Ikutkan teori macam tu. Tapi you kena ingat, okay, bila kita nak cipta sesuatu produk ataupun services tu, kita perlukan raw material, kita perlukan resources. Jadi resources tu dapat daripada mana? Of course kita dapatkan daripada supplier, daripada orang lain lah. Okay. Jadi bila kita beli dalam kuantiti bulk kuantiti yang sangat banyak, of course supplier tu akan reducekan harga. Jadi bila harga tu jadi rendah, jadi kita bolehlah enjoy some profit daripada situ. Jadi itulah yang New Trade Theory ni highlight kan. Okay, economy of scale ni sangat penting. Maknanya you produce banyak, even though you tak ada kepakaran pun dalam, you tak banyak workforce ke, you tak banyak you tak banyak pun sumber, tapi you produce dengan banyak, okay, beli dengan
beli resources dengan banyak pada harga yang lebih rendah, okay, you akan rendahkan cost of production. Okay, dalam masa yang sama, bila cost of production dah rendah, you boleh enjoy the profit of that particular product. Itu yang dikatakan dalam new trade theory. Jadi untuk commercial aircraft industry ni, they have very high fixed cost, okay, that necessitate high volume sales to achieve profitability. Jadi dia sebab memang nak buat aircraft ni memang cost dia sangat tinggi, memang very high fixed cost, jadi dia kena volume dia memang kena tinggi untuk dapatkan profit. So clear ke untuk new trade theory, economies of scale? Yeah. Okay. Okay, next is comparative versus competitive advantage. Ingat lagi tak? Tadi comparative advantage tu untuk negara ataupun country. Okay, country yang ada abundant of resources, kita panggil dia sebagai comparative advantage. Next, kita ada competitive advantage. Competitive advantage ni in term of the company, in term of the firm. Firm yang ada specialty, firm yang ada advantage. Okay, jadi bila comparative campur dengan competitive advantage, maka it become to national competitiveness. Contohnya mining in Brazil, forest product in Canada, exporting and importing in Hong Kong, tourism in Spain, home appliances in Indonesia, biotechnology in Singapore, and also automobile in China. Jadi bila kita campurkan apa yang country tu ada kelebihan of that country dan juga kelebihan of firm, okay, then it will give competitiveness to the national. Okay. Alright, next is innovation. Okay, innovation is a key source of competitive advantage. Yup. Okay, so daripada innovation kita boleh improve the existing product. Alright. The firm innovate in 4 major ways. It can develop new product or improve an existing product. Okay, so innovation ni contohnya macam kita akan improve lah. Contoh sebelum ni mana? Tak ada pula. Hari tu saya ada pen. Okay, tak apa. Okay, saya contoh innovation kan. Contoh yang ni ada pen hitam. Okay, so innovation dia mungkin yang pen hitam, lepas tu kita pula nak gunakan pen merah, pen biru contohnya. So adalah innovation satu pen tu yang ada 4 ataupun 5 warna contohnya. Okay, so daripada situ mungkin boleh jadi competitive advantage for the company. Alright, and then innovation juga boleh develop new ways of manufacturing. Contohnya sebelum ni kita ada, in order to produce pen contohnya kan, ada dalam 8 step. Okay, contohnya untuk produce one single pen. So bila kita buat innovation, kita try untuk improve the process. Kita try to reduce the process, and then mungkin daripada 8 step menjadi 4 step ke, for example. Okay, so itu contoh kepada new ways of manufacturing. And then kita ada juga new ways of marketing. Okay, kalau dulu orang fokus kepada traditional marketing, iaitu tengok iklan dekat TV, dengar iklan kat radio, iklan dekat newspaper. Sekarang newspaper pun dah lama dah tak nampak kan, sebab kita boleh tengok baca newspaper dekat dalam internet, daripada website je. Okay, jadi marketing pun innovate juga. Sekarang ni fokus kepada digital marketing. Dah banyak menggunakan celebrity, influencer. Influencer pun ada beberapa jenis. Ada makro, mikro influencer. Okay, jadi itu adalah innovation lah. Okay, and then new ways of organizing company operation. Right, so these are example of innovation that can be developed in one company. So many innovative firms in a nation lead to national competitive advantage. Okay, tadi innovation. Yang ini productivity. Okay, so productivity
is the value of the output produced by a unit of labor or capital. Okay, productivity ni output lah. Okay, berapa banyak output yang dihasilkan, okay, by our company. Okay, the more output that you produce, okay, lagi tinggilah you punya profitability. Sebab you enjoy the economy of scale tadi. Okay. Right. The more productive the firm in a nation, the more efficiently the nation use its resources. Okay. Ini labor productivity level in selected country. So kita tengok negara apa ni yang tinggi sangat ni. Ireland, okay, pada tahun 2014 dia spike high. Okay, Ireland, and then kita ada Poland, South Korea, Australia, United States, Japan, Italy. Okay, dia punya productivity, labor productivity dia. Okay, next kita ada Michael Porter Diamond Model. Okay, ni dah masuk contemporary theory. Dia bukan classical theory. Okay, according to the Michael Porter ni scholar lah ataupun researcher. Dia kaji sources of national competitive advantage. Macam mana sesebuah negara tu nak menjadi sebuah negara yang ada competitive advantage. Sebuah negara yang ada unique features, yang ada uniqueness lah. Okay, so kita tengok one by one. The first factor is factor condition. Maknanya sesebuah negara tu kena ada quality and quantity of labor. Labor bukan setakat in term of quantity. Banyak labor pun tapi kalau tak skill pun tak boleh. So kena ada quality. So kena ada both quality and also quantity of labor. Okay, pekerja. And then kena ada natural resources. Okay, contoh natural resources. Boleh bagi saya contoh natural resources? Ada ke tak ada ni? Mana yang lain ni senyap je? Dah pukul 6 Okey, tak apa. So, contoh natural... Ada. Contoh natural resources macam land. Okey, macam land, kita ada land. Dan juga kita ada contoh macam palm oil. Okey, oil. Alright, okay, betul. And then capital, technology, know-how, entrepreneurship and other factors of production. Saya rasa kalau you belajar ekonomi pun familiar dengan factor of production. Ada 4. Ada land, labor, capital and also entrepreneur. So example, abundant of cost-effective and well-educated workers give China a competitive advantage in the production of laptop computers. So bukan setakat kena banyak, malahan well-educated workers. Bagi advantage kepada China. Okay, second factors, the country must have related and supporting industry. Okay, the presence of suppliers, competitors and complementary firms that excel within a given industry. Contohnya macam Silicon Valley in California. Kat mana ni Silicon Valley in California? Negara apa ni? Silicon Valley in California di United States, America, US. Okay. Okay, jadi Silicon Valley is a great place to launch a computer software firm because it is home to thousands of knowledgeable firms and workers in the software industry. Okay, jadi contohnya dekat sini, kalau negara tu dia ada specific area yang dikumpulkan related dan juga supporting industry. Jadi contohnya supplier dekat, competitors dekat, complementary pun dekat. Jadi benda tu bila dekat, saling maknanya transportation cost pun jadi rendah, logistik pun jadi rendah. Jadi bagi advantage lah kepada kepada negara tu. Okay. And then demand. Right. Third factor is demand condition at home. Alright. So kalau ada factor production dah ada supporting industry, tapi kalau tak ada demand pun tak jadi juga. So kena ada demand condition at home, kena ada
ada permintaan lah, okay, kepada that product. Dan juga kena ada strategi, okay, firm strategy, structure and rivalry, the nature of domestic rivalry and condition that determine how a nation firm are created, organized and managed. Okay. Alright, so these are the 4 factors according to the Michael Porter. Okay, so yang ni you boleh baca. And then industrial cluster ni sama macam Porter's tadi, Porter's related supporting industry. Selain daripada Silicon Valley, kita juga ada pharmaceutical cluster in Switzerland. Okay. Ada footwear industry in Busan, South Korea, IT industry in Bangalore in India, fashion cluster in Northern Italy, and also Silicon Valley in Ottawa, Canada. So industrial cluster ni pun sangat sangat bagus lah. Macam kalau dekat Malaysia, kita ada Shah Alam lah. Industrial cluster kita, yang mana kalau you tengok dekat Shah Alam banyak kita tempatkan kilang-kilang yang berada berdekatan, dan juga Shah Alam dekat juga dengan Port Klang untuk in term of the logistic untuk transport the product ship and also receiving the product across the national borders. Okay, itu kita panggil sebagai industrial cluster. And then ada National Industrial Policy. Ini polisi negara tu lah, okay. Sama ada dia nak bagi, macam mana dia nak galakkan trade, international trade dekat dalam negara tu. Okay, mungkin dia akan bagi tax incentive. Maksudnya tax incentive ni contohnya sebelum ni dia kenakan tax sebanyak 30%. Tapi kalau negara, contohnya negara Indonesia nak datang jual ke negara kita bagi dia tax incentive dengan syarat negara Indonesia kena kena jual produk sebanyak contoh 1 million produk. Contohnya lah. Itu ikut polisi lah, polisi negara masing-masing. Setiap negara ada dia punya polisi dia. So nanti untuk assignment presentation pun you kena tengok lah polisi untuk setiap negara tu macam mana dia punya polisi bila dia nak terima produk daripada luar negara. Okay. Okay, ni ada examples of National Industrial Policy. Nanti you boleh baca. Transformation. And last but not least, stages. Okay, stages in company internationalization. Macam mana company boleh terlibat dalam internationalization. Okay, so first stage dia fokus kepada domestik dulu. Maknanya dia jual, contoh dia jual dekat area Kelantan. So dia lama-kelamaan dia membesar, dia jual ke seluruh Malaysia contohnya. Okay, so dia domestic focus dulu. And then bila dia dah makin berkembang dalam negara kita, contohnya dalam Malaysia, dia start dengan pre-export stage. Okay, pre-export stage ni dia buat apa? Dia hanya export saja, jual saja barang ke luar negara. Okay, and then third stage is experimental involvement. Experimental involvement ni iaitu dia upah agent ataupun third party. Contohnya kita ekspor barang ke China. Okay, untuk experimental involvement ni kita akan upah orang daripada China untuk jadi kita punya agent, untuk jadi kita punya third party yang akan tolong kita untuk jual produk tu dekat sana lah. Kita pula yang ada kita punya branch dekat sana. Alright, active involvement, ada branch dekat China. And then committed involvement ni maknanya memang 100% lah. Kita memang dah set up kita punya company dekat sana terus. So these are the stages of internationalization according to the exporting. Ini untuk export lah. Tapi ini traditional export. Sekarang ni kalau tengok kan banyak company dia tak payah nak fokus pada domestik pun. Okay, dia buka je company, dia terus je macam blast dia punya iklan, contohnya dia jual dekat Alibaba, digital platform lah, especially Alibaba ke, dia jual kat Amazon ke, dia dah boleh cari dah customer worldwide, kan. Jadi ini stages yang traditional. Okay, sekarang ni kita ada born global company yang mana lain-lain je company tu terus je jual ke luar negara contohnya lah. Okay, sebelum kehadiran teknologi, sebelum kehadiran digital.
Okey, habis sudah kita punya chapter. Tapi sebelum